Oh, nice na diri dito, no? Ang college. Gisano gyapon. Gigana gisano po din gani. Na diri dito, no? Gisano Grand Gisano Grand Marketplace. Naamte Gisano Grand dar. Yes. Nata Gisano Town Center. Sa Bual. Gisano Grand. Yes, enough for us na diri dito, no? May total gas. Dako. Ayan sa gas. Gisano Grand Marketplace. Yan dito, no? Ruhas Marketplace. Ah, yes. Agi gid sa merkado. Pero ang sarado. Padong dito agi gid merkado. NMR Business Center. Yan dito. Hindi Business Center. Kaya dito, no? Kaya na mga bagong daan building. Maka-renovate sila, no? Nanatay Merry Christmas cake. Merry Christmas cake. Aka choose to go. Nadiri, no? Nice. Karayema. Dito, no? Mao to siya Karayema imong gustong slice tahan. Katong ka nang ipalit na to. Ako ka nang Yes. dako. Ikaw New din ka. Foods. Nadiri dito, no? Personal collection. Sige lang. Grabe yan dito, no? Very amazing place. Karayema. Merry Christmas po. Nice, tagang Joe Store. Yung foods yan dito. 15 Marias. Oh, na-happy house donuts, no? Yung job building yan dito. Amo ka na tas bridge dayo. Magin tas bridge. Bagong building, no? Yes. At dili man to mo tabok sa bridge. Nana ka na to. Yan sa Rustica Base yan dito, no? Kato diretso na to bye-bye. Bago, mga Gisano building. City Mall is in bye-bye diyon. Yes. Oh, diretso ra. Nadiretso ang mga bridge, no? Diretso na to. Nice, son. Good job, Rustica Base. Paseo, and there is Capiz, and there's the sun. I believe you. Lift na rin eh. Piestahan, no? Furniture store. Yan dito. This is real. Kain sabihin ng And yan dito, no? Ang mga streets. Tara, padong ka sa tong sa plaza, padong dito sa plaza win. Yan dito sa Rizal plaza. Street. Itong plaza ni Rizal Street. Wow, great. This is adorable. Enough kapistahan na dito. Mga badon building sila, no? Na-demolish, no? Oh, very nice in the house. Nakita na diri, no? I like it. Mga great buildings, no? Oh, yes. Mga college studios. Yan dito. Ito padong bye-bye. Yan sa kapis noon. Ano, awan? Wasa lang, agyan na to. Ito mo itong bye-bye. Yan dito, no? Kumain Oh, I kita like ni it. Pagkita masaag. Taga sila Refrigerator, no? Mga yan sa church. Mga nga sa market. Oh, Tanduay Building. Tanduay Tower. Yan dito sa Capitol Building. No? This is amazing. Sugay naman ko din na city ang Rojas. This is the best city in Capiz or City Capiz. Yan dito, Tanduay Tower. Tanduay Building. Mga na diya. Ito, Dito. diretso na ta. Very good. Nato doon sa ito, diretso na ito. Mga church place. Oh, nagkapistahan. Kaunog. O saan ang oras ron? Alas 4. Ang kauntag sa'yo? City Mall ta? Sige, pwede. 5 o'clock na. Later na City Molder, itsa ta sa Kuandar. Sa seafoods. Sa seafoods. After seafoods, City Mall, okay? Yes. Ayan Okay. dito, ha? Para busog na tadar din, hike. Okay? Yes. Nice kayo para gigas busog, hike. Yes. Okay yan. Ayos. Ayos. Great. Yan dito, mga City Mall planning. Yan dito. Very good. Mga cars na dito, no? This is so adorable and the place
Pag isakyan na lang, dagang karwas dire. Best trip ever had for the Roasted Capiz, but I love it. Ang karwasan niya. Uy, bayad. RBP, yan dito no. Dili. Ross Boulevard Building. Karwas. Jump. Injap Supermart, yan na dito no. Kuhan kang dali lang pag tol-tol. Ngato, padong sa merkado, Ayan. nga rin, padong sa Yan na paypay. Injap dito. Ayos. Yun. Nice na no. Because it's very real. Talaga sa school na diri dito no. Ang atong gistaran mo This na is it, an sentro. appearance for the building. Sentro de lang sa Juan City Hall. No atay ka massage yan sa kapistahan. Tips. No way. School sa Capiz. Pero na Novo no? No. Nakita sa Novo, right? Yes. Ice Year Nostro. Magallanes. Magallanes. Merry Christmas. Memorial Hospital, Rojas. Yes, Ross Capiz. But I nakaya dito. City Mall. I love Capiz. Yan na dito. Ang City Mall na diri. Pero before sa City Mall, Quezano ka ba? Pwede diri dito no? Before Quezano, City Mall, Quezano. Gisano, mega Gisano City Rojas nakita no? Quezano Grand. Quezano Grand po to dito. Gisano no? Grand Quezano City. Rojas. Mga Pero this belt, is no? big Quezano there. Big Quezano. Big Gisano. Big City Mall. Yes. Ala McDonald's to no? Yan sa mga There, City Mall big there. yes. City Mall. Kuan ba ang Robinsons nila nga wala yung vent. Wala gaandar ang vent sa CR ba? Notice nimo? Ang yan dito sa City Mall no? Yan dito mga mega bars. Limpyo ra City man Mall, unta Na, Rojas. big City Mall there. Yes, City Mall Rojas. Nadiri dito. City Mall Rojas. Mingaw there. City. Mingaw. Will not go there lang there. Mingaw man to. Mingaw? Oo. City Mall is wala pa kita, mas nice pa kita ang SM o Robinson. Ang Yes. daghang tao pa kita Quezano kaysa City Mall. Nice to. Sige. Salud lang yan ka. Ayos yan. Mga diri dito no? Works no? Ito, Mga building no? Wow. Paper plate. Yes, that's the one Capiz Mansion Center. Center. Cake ni Hana. That's it. Ang cake sa Pasko. Mo ikaw na to dito man. SFT Rojas. Yan din dito. Mga unta dito there. Talaga cake dito. Mga science fiction. Hindi. Isip man ka Sir, hane. Kau na to. SM City Kau Rojas. taron, kau na punta Ayun na. Yeah. Nadiri. Kaon ugma. Mga building. Charo. Bago na no? Ay. Pinakanan man tago. Wala, SM City there no? Yes, SM Wala, City wala na Rojas. to there. We'll go there. Yan, last night na no? Oh, diha na dito. Okay. Just pizza. Good. Ano na, mall man na yun. Yes. Katulad doon sa Cebu sa una, di ba? Gamuhol sige tagatong mga mall. Yeah, rakag yan sa Iloilo, SFC Iloilo, SFC Rojas. Raka yan dito sa SM City Davao o SM City Cagayan de Oro. Na dito no? SM City Rojas. Ayos. Yeah. Great. Oh, nice. God bless. Dito, okay.
ma-adjust mo tato kato siya. This is mga Leonor Hardware. Mga building na dito to. Oh, I like it. Ah, sige. Wa mataga kuan nibutan man lang ta pagkauman nahulog na. Nice one. Kay kung dapat o di mahulog, di gini mahulog nga kuan at nibutan mo papel. Ay, no. Bye-bye village. That's a rustic place na to. I love it. At ayo pagkapon na to. Kalang gama na to sa shop ba. Ay, dinner mo na to. Yes, and here it is. When we see it here. Oh, awesome. People's Park. People's Park. Bye-bye, right? May ka-parking na, parking din. So awesome. May ka-parking na. No, pero parking sa. Seafood. Kuan. Kain. Sarado. Sarado. Uy, go pa. Sige pa. Sarado. Sarado. Dahil kung pito ko ninyo. Basta kumain. Pretty, ha? Sarado. Wala display. Sila, apre sila. Apre sila nagka-Pasko. Bella G's. Yeah. Okay, great. Sarado. Coco Veranda. Apre. Apre. Close. Dahil nakaputang close. Close sila. Si Alma. Alma sa Almax man tato. Yan, diri dito. Resto, no? Mga beach Almax. resort. Apre. Almax. Abre. Alita sa Almax? Dito man tato sa gani. Almax ta. Ay, yung ka dili na pud lain na pud ng kaunan no. Apre sila to ha. Ang inahagan na. Yan, dito. RS existing house. Lubagan nyo Wow. Apre lang yung tikas. Pasko tahanan. Si Alma. Ano na? Oh. Great. Basin mo, open pa na. Korean Filipino restaurant. Oh, palpal. Palpal. Yan dito, no? Palpal. Ah, sirado. Yeah. Ang mangutan na. Atong balikon. Dito ko nakatanaw na pa sila. Oh, mga ruins, oh. Mga rooms sila, no? Chinese food house. Chinese food house. Walmart. Pero Yan dito, no? nanira sila eh. Wow, mga kaya dito, no? Grabe, sobrang ganda. Christmas food. Ito gani, nanira ganita. 7-Eleven, mga San Antonio Resort. Dili. Dili ka inan village. Ano ta? Sa village. Ay, open. Yes. Oh, big resort na. Pris, Kulabu.